ambalmu kangre ninyana cekobani musokorobo nin kibaru yi alla seli wala alla waleli tun lakono nendo wa alla walera oke fumurai Europe jamana uka franyonga tomba noye Union Européenne yi nyangita wanyangi yafo tumamina alla walera uno guni redilla sabu min kibaru yi akiraina fo sigitu mbe kamakono sabu mali antunya jira wala dogo frontière temene anga jimana marabo utunya yini franci kala sigide mbe an fo mali kono ya ko akanga jimana bla yini na fe bunyi kono wakata kabo mali duguluka franci kala sigide ngoni wore don tunde anga jimana marabo utunya yini Denmark fona solla sufe uluka solla su kunana faduguluka makeni malika siradiye eko maligere bora kalama wa amakeni malika jiyi maliku ku jamana wore solla su ulutirse kana faduguluka foka soro kakani anfaso malika jiyi ni wale ya fly sebe munu bambulu koro dia jira kafo nununde ya to farafina klebi anfan jamana abe kalu kelembo ulu yenyangi do taka mali segere lorobu jamana funa ulu funa yu dama nyangita akira jumati mene kanyesi mali dona teme fanga ula ku latike baw maduru ni ladani mbeke lorobu jamana ka franyonga kuluba fe nowe Union Européenne nafulo ku nyangi folodo ko ni maduru amma be ni ayaso kan nafulo mara lendo Europe jamana doka Europe kulu Europe jamana ka jamana kilengelen doka na kera kuka na fulo maralembe una fulo tigelendo ula folo utise ka se una fulo wako srate min jamana kilengelena shibolo jamana ne Europe jamana doy ko nina fulo kuma wala wari ko kuma be inini manu kilengelena che kai kana flow bla nunu kabulo kan ko oluti janai atsaka bolu fasogo no kabina dini kingelina ma anga jimana kundigi maduru munu koni shikle ya marialente ku usinchu amana ke bolifen ani talifen sugo ko ya mariate ni maduru ni shibolo akelenka ta olu fasogo no lorobo jamana ni bela halu timus senama gwanza mubina ta jefo fanfe ko siratu bulu jente kanayi uka pangun ta ka fo butme lorobo jamana dugula kubuta fangoro fe ne maduru nunu ni nyangi ni tambe ko segre wa uye anyani uyala kenamaya ni maba munu nyangi nendo shogel ko kala maiga nale marablo nyimwoy mi na dira ama asimu ko tafe ga o asimire ninte ni nyangine nuna asimu ko ni saka tami woro yaja ga sugal koni jorobu jamana koni jinte ka mafiyo jentaye aka chu wala ka tawu ga jamana kono halat mesin lama gbanza nabita yorore anyere ka jamana jalatiki bafla fana bala nunu moye mu'minu jamana kulatikala wiye wa kono flabela jele ko Ibrahim Bokar Keita ka fanga mileli min kera ku simbala utama wore o maliki jaw jamana maraba ye korosi kunu do sigi munu ni député ya jorobu bulu bi na bi fama ko conseil national de transition ale ukuntigi colonel Ismail Wage chefo ni kambe maldewni nyonche chefo ani kambe ale ministre ni sola si flashi ya mariatu bulu Europe jamana dugu be kukata jamana ko folo dola ko siratu bulu halu temesena magbanza ngata jefo warafe utisaka timoluka jamana ufe umula fnageni chesilendo be ne oye Adama Ben Jaray solasi mamun tono kuluke korosiye dula tume fanga ingimgo député ya jorobe munun bulu anga ministre mi finance kilendo jamana
joli dabali kura ana fere kura utigile na bi fo ma ko ministre de la refondation dola tuma fanga ya jira ka fo mali tumbe ka dla ka bara sira koro mun fe no sira koro mun mani kara fanga koyo kara fanga mara chugoyo kara jamana bara koyo jamana bara mara chugoyo fungo fembe no jamana kulatige bara uye korole min tumbe ke afon fe no mani koko ladla li chugo kurala be fode makore fondation ale o ministre no Ibrahim Maigay ni maflay no Adama Ben Jaray ani Ibrahim Maigay krangrani yana kunu nga nyagi kunyi ku kembe ka jamana diun ka sugandili minumbe no kanga ke ka damine maire sigi ka se député sigi ni jamana kuntigi sigi ma kunu kelendo ku bana mini ana keliche wati surun kono fere minnu ka nga tige min b'a to fanga bɛ sigi jamanadenw ka masugandiliw olu fɛ ko ninnu kɛn k'olu sina sumaya dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen sɛbɛn ni kibaruya minnu b'an bolo o de ye ko Europe jamanaw u tun b'a fɛ ka ni ɲɛgi in ta ka sɔrɔ farafinna tilebiyanfan jamana minnu bɛ ni cɛncɛn kɛn bɛ ka jamana ninnu labɔ n'u k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka papalikɛla ninnu kɛlɛ n'a bɛ fɔ o ma ko G5 Sahel nasara jamana utunyo o jamana duru nunu wele ukata ulu fe ukasigi kapma ga utunta Afrika nyangi nke yano usigi kapma ni foliche ga utunya jira kafo frafinere jamana ukafra nyunga tomba no inyo Afrikani utunka kuntikisikimi no kera Addis Abeba ko yano che anga niye sugar kukala maigai jamana donko ani seko ukene sigi dokera sigu ukene ka shugel ko kala maiga basira ni wala ni numa ay mi fo ula o fleni ka africain befu africain minu nana ubebo afrique jamana bi sabani kele ka européen fo minu nana franca ka yira diembela ko malien uka dambe nu horeya uta fale foila mini yo embargo ta malika uye sharia besoso uye CEDEAO sharia soso uye UEMOA sharia soso uye Nations Unies sharia soso parce que lunyena Mali binatisa président de la transition konga fawye ala barkala nauka soutien nauka duaou yani transition inkaba abe malien ko horeya nu dambe abatigama kafo kuba fukangata élection la ama ba élection maw mais élection te ko nyanabo ni la kana te yoro mina buta élection na chugudi fo la kana ka sabati ba fo services sociaux de part école administration keneaso faut que ce niveau de la pour que c'est ka élection organisée ou bien que élection ka kaitis acheter même c'est que ta élection ka yoro la doit ou ni soutien parce que barato ale be sala gouvernement be sala anga soda su be se o barala mais amba fa aka soutenir aka doa ukai kongo chi de fawi mawo minu be ka sanction ta kubana Mali independence na horeya boshala Malion ya yira janvier kalo tani nani uye marche minu ke yoro bela segu ko fana yuka marche ke o ya yira ko ma tese Malila anga keleke chaw les forces armées maliennes ubega bara minke bi kalu kelen kono ay terroriste base hakem min détruit terroriste hakem min sara ay hakem min mine ay kele minu menu bulu aka chani min kera santan kono kamali lamalu ala tisira dama ala tisira dama ala tisira dama na yi siso kafana mbeto kafo ala ba malu ma shite se malila parce que Mali est doit jamana di ma shite se aula parce que awu doit dembi mais fawkati aw tege di nyoma na yen tege di nyoma ma shite se ana nu kumbe se ana abe santambo be ka Malion faga mais Malion dew sorala bi mi ya fo ka bi jo
ka Mali danbe na hɔrɔnya sig'a ma président de la transition b'o baara de la an ka problème bɛɛ dɔ ye parce que ale tɛ sira ɲuman ale tɛ sira d'u ma u tɛ s'an na parce que peuple banque président ko ko n ko foli de se aw ma k'a f'aw ye aw ka da aw yɛrɛ la aw ka da an ka sɔrɔdasiw la an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ an kana ɲɔgɔn janfa n'an tor'o la yanni kalo damadama ala barika la lakana bɛ segin ka na Mali 80% du territoire o bɛ libéré non libéré la élection bɛ sɔrɔ ka kɛ pour que président kura min bɛ na baara kelen de ka sɔrɔ a bolo ka jamana développer ka école développer ka dunkaba développer ka kɛnɛya développer ka Mali développer parce que o b'a sɔrɔ lakana a sabatira jamana kɔnɔ kɛlɛminɛn minnu b'an armée bolo a bɛ se ka mago ɲɛ pour que a bɛ se ka jamana développer pour que hami wɛrɛ ka sɔrɔ a sɔrɔ a la jamana développement kɔfɛ donc o hami de bɛ Assimi Goïta la bi o hami de bɛ gouvernement de transition la an nana ka dugawu ɲini aw fɛ aw ni ce aw ni baraji. balimaw nin tun ye Sogɛl Kokala Mayiga ye a taalen Segu jamana in dɔnko a n'a seko a n'a danbe laadako o ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la a tun ye min fɔ tun ye nin hali bi ɲangiko siratigɛ la farafinna kebiyanfan jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ye k'u kɛn bɛ ka Mali balili min kɛ Mali dondaw ani Mali bɔdaw k'u siraw gɛrɛ nin ye ɲangi min a bɛ fɔ nanzarakan na ko embargo i n'a fɔ anw ka jamana min tɛngunnen tɛ kwaji la k'a sɔrɔ Mali hajuɲɛfɛnw fanbaw bɛ doni ka bɔ kwajibaw kɔfɛ i n'a fɔ chinois jamana minnu ni baaraminɛnbaw b'u bolo an ka jamana julaw bɛ taa o sanu fɛnw kɛ dumunifɛnw baw la cogo min i n'a fɔ sukaro ni malo ani tulu hajuɲɛfɛnw b'o la i n'a fɔ chinois ani sojɔminɛn tɔw ni bolifɛn tɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa o kwaji jamana ninnu o kwaji daw la taa ti don cogo min anw yɛrɛ taa tɛ se ka bɔ ten hali an ka kɔɔri min b'an bolo u tɛna se ka doni ka taa feere CEDEAO ɲangi min ta ko ɲangi bɛ sen na hali bi u k'u b'a ɲini jamana marabaw fɛ u ka dɔgɔdali kɛ jamanakuntigi sigi la wa a kana kɛ dɔgɔdali kuntalajan ye ko n'o kɛra bɛɛ k'olu kɛn bɛ ka ɲangi min ta u b'a dɔɔdɔni wuli ka bɔ an faso kan nin kibaruya in de fɔra alamisa tɛmɛnen in n'o bɛna février kalo tile 3 ma Ghana faaba la n'o ye Accra ye u tun ye lajɛ balalen kɛ u ka dantigɛli la farafinna tilebiyanfan jamanaw y'a jira ka fɔ fo ka se nin yɔrɔ in ma don latɛmɛ fanga wala furancɛ fanga marabaw a ko latigɛlaw ma dɔgɔdali kɛ ka fɔ u bɛna jamanakuntigi sigiw kɛ nin waati i n'a fɔ laɲini minnu tun kɛra olu fɛ u ko tuma ko ɲangi minnu tun t'an bɛ ka Mali sɛgɛrɛ ko karaba Mali kan ko a kow bɛ to sen na n'a tun taara kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛnen u k'u b'a ɲini don latɛmɛ ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma teliya la u ka dɔgɔdali kɛ min ni sɔn bɛ k'a ma a kana kɛ kuntalajan ye ko n'o kɛra k'olu kɛn bɛ ka ɲangi minnu ta k'u b'u dɔgɔdɔgɔnin wuli n y'a jira u la k'a fɔ farafinna jamanaw olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba hali ni Europe jamanaw ye olu yɛrɛ fana kɛn bɛ ka ɲangi dɔw ta ka Mali sɛgɛrɛ farafinna yɛrɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye Union africaine ya ɲɛmɔgɔya taara ka di Senegal yɛrɛ o jamanakuntigi ma n'o ye Macky Sall ye Macky Sall ɲininkali min kɛra nanzaraw ka kunnafoni lase bondaso mɔgɔw fɛ a ye fɛn min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o filɛ nin. Par moment, c'est une autre époque et on ne peut pas tolérer, on ne doit pas tolérer l'interruption des armées dans le processus politique. An tɛ jɛn n'a ye sɔrɔlasi marifatigiw u k'u kari jamana laada fangasigi n'o ye jamanadenw ka dungo fangasigi ye an tɛ jɛn n'a ye sɔrɔlasiw u k'u jagoya kari u jamana mara ani jamana bolicogo la laada sira fɛ n'o ye bɛɛ ye. Donc, quelles que soient les raisons, a mana kɛ sabu o sabu ye an b'a ɲangi sisan kɔni an b'a na lajɛ an bɛ se ka o jamana ninnu dɛmɛ cogo min.
à sortir de cette situation. Les sanctions ont été l'arme ultime. Affaire dawali labami mbambulo anya ku bela jelen leje andeselen ko disa anana wajibi anka anga nyangita. Jamais la CEDEAO n'a essayé d'emblée de sanctionner le Mali par exemple. Bada CEDEAO ma anini ka karaba ka Mali nyangi koy. La CEDEAO a accepté la proposition de la junte. CEDEAO mo sona solasiu tuma mina wira wiye dandigelini sharti kaunta ansona ni bema. De 18 mois. Et là, tunya jira kafo be sangele ani kalu woro de ke fangana. Sangele ni kalu woro. Accepter, accompagner la transition. Wanyan seko ke kusense. Même quand lorsqu'il y a eu le deuxième coup d'état. Tumina uye fanga paronko flananke. Chikorobani msukorobau. Ibrahim Bogar ki taka fanga aminelen kofe sorlasi nunu fe utunyi jimana marakulu dosigi. Ni bandaw ni Mokhtar Wan tunyo unyimugo ye asimu tunyi aleka dangai kosa fesa nunu ka tabulu di mujawa yayi ka fo bisra munumbo usra nunu ndete sra jele unyiwa wala utungu kube bandaw ni Mokhtar Wan karabali minge kata udungo srafu ubani munu ndi kerasawa ama ke chugo sa asimuna no femo antina segi akapuma uka note ayere nyefoli tunke kajira kafo awajibira uluma uka bandau ani Mokhtar Wan bofangana ga makisal nale jimana Sénégal jimana kundige angati maleka kuma fe. CEDEAO a dit qu'à cela ne tienne, accompagnons la junte. Mina bandau ni Mokhtar Wan kwa fanga parunen kofe unata be CEDEAO ya jira kafo ante nunu senzeni anta atoiwa onata be kwantu usense. C'est 8 mois. Le pouvoir en transition revient avec une proposition de 5 ans. Ofanga be ka furi wati mina unana ni kubina sanduru de gefangana. On ne peut pas accepter cela. Soit maintenant on dit c'est le fait accompli. Komi akotun kera kabankaba. On prend acte, on ne fait rien. Cette opération, ces coups d'État vont se répéter dans quasiment. Les autres pays. Donc l'Afrique va arrêter son processus de développement. Cela n'est pas acceptable. Un compromis est possible. Oui, il est possible. Il est possible. Il appartient aux autres. Il y a la BEM Segakewa. BEM Segake. Akutobe Asimuna no Fumgo de Boulou. Il appartient aux autorités maliennes de proposer à la CEDEAO. Encore une fois, c'est à la CEDEAO. Foka Beaka Kafo, Ningoimbe, Malib Fanganyimo, ni CEDEAO de Bolo. De gérer cette question. Comment ce n'est ni au Conseil de paix et de sécurité. Ni à l'Union africaine qui vient en appui. Nous avons en principe de subsidiarité. Même la CEDEAO se traite d'abord par la CEDEAO. Puis l'Union africaine vient en appui. Nations Unies. Mais nous attendons les propositions. Ubina fanga kuntigi sigi ke wati jume wo kana ke wati jayi jama bi seka be mimi ku jamana ukana no hakilnawe heureux de pouvoir recevoir les propositions awira koni no seraka ke be ube awira wasa uba ni sodia awira kortole no la
Avec eux. Il n'y a pas de préjugés. Nous ne voulons pas de sanctions. Mali. Le discours doit être clair, mais il y a tellement de confusion entretenue à dessein. On a l'impression que la CEDEAO n'est là que pour les chefs d'État ou pour sanctionner, alors qu'avec le Mali, ça fait plus de... Taka segina abe sancha abe wati jambobi 20 mois on a accompagné la transition. Ambeka franche fangai ambeku senze. C'est pareil pour la Guinée. Hafana la Guinée fana taimbe tengoy. C'est pareil pour le Burkina. Burkina fana taimbe uchola. Et oui, on n'a pas sanctionné. Yae ama Burkina nyangi. Burkina au Mali c'était pareil. Mali ta fana tuyo choya koy. Donc la CEDEAO ne cherche pas à sanctionner fort. CEDEAO ka la nyini te ka foka be nyangita ka CEDEAO jamana usegere koy. Lorsque les autorités militaires ni surasi ouye fanga be surasi mungulo ne veulent pas faire progresser, on ne pas fait ka ko nyina botu mamnesa les armes de l'organisation. Siko nimbe ango kulu la odowe. C'est plus optimiste sur le Burkina. Je ne veux pas faire de comparaison. Yala mingera manila onyona Burkina Taïwa ntena seka udanyo makwe. Qu'ils ont pris acte au moins des décisions du Le sommet, c'est encourageant. Comme nous leur avons dit, venez à la table de négociation. Donnez-nous des choses sur lesquelles nous pouvons travailler. Quoique c'est valable pour le Mali, c'est valable. Pour tous les autres pays, il n'y a pas de discrimination. Un pays ouvert un autre pays. Malmo ni aye anyi Senegali jamana kuntigi be farafina ka kenya tomba unyemoya be ale bolo nga ale fana ka jamana be CEDEAO la Macky Sall ani Alassane Dramane Ouattara nunu chefla de chesir la kosobe ka dawtugu malinye ga dawtugu li malinye adegu mimbe Senegali kan ote hali Côte d'Ivoire kan nga Côte d'Ivoire ni Senegali a uyenyangi mintaka Mali segere adegu mase Mali droma koy hali ulu yeraw Senegali yera fleni Senegali bo wari min soro Mali ye jamana ni anga sani fire keba ujulaw ufanga ka bo wari bu bulu cheslendo tuma dola hali fendo be olu be kwaji dala uche ngai tuma dola olu ka songo olu be kwaji dala amun te kwaji dala anga fendo songo ka dino lu tawere wala be sanga nyongona wa Mali ben nafulu mi laddo Senegali ku anafulu kacha kusobe o ni datukura Mali nye ageleyate Mali kilendala koy ni jamana ko fole nunu bela jele ni ya kapma jatemene akera inafo nyangi ambe domine inafo ko bi ulukal la yinte ufela te wo nindungote ulukoni kulube ka Mali marabaw de laje mu koni nana fen yirawlu la femi mbato ulu biseka son inafo tumajme jamana marabaw bina jamana kuntigi sigike kama kura sugandi kadabali ni feretike maldun ka makura sugandi wire ni noma ukasigi fangana ko de jien taboloy ansara ka femi soro Senegal jamana kuntigi aleka kumauna ani nyangi munun tara kanga jamana segere ambalmo kangrani nyana chikorobani musukorobo funyongo badibe telefoni chake bunda su o barakelaw noyi sotena Malitel ani Orange Mali barakela minun be ni telefoni ci chake bunda su flala ni koni ka telefoni bi bolo awi koloshili ke yala telefoni sharia de ni mogo wele ni masoro tuma dola hali ni wele like shi kilendoro abesi katabi fendoka uye segi kono na segi ni abe fo kiki ka chifo telefoni tigiye na lafiara wala na ilamilike abini jabi
a kɛra i n'a fɔ o de ye fɛn ɲini sira ye sa wa yala sariya bi sɔn a ma wa jamanaw bɛ jamana kɔni la i bɛ weleli kɛ n'a tigi tɛ se ka lasɔrɔ telefɔni bi sa a yɛrɛ ma nka i tɛ fɛn sara nka Mali telefɔni ninnu na kɛrɛnkɛrɛnniyana n'i ko k'i bɛ wele kɛ ka bɔ Malitel la ka taa Orange la tuma dɔ la hali a tigi ka telefɔni yɛrɛ hali o ma faga a bɛ sin ka cun a ka lamɛnni segi kɔnɔ ten e b'o wari sara o de bi bɛn wa o ti bɛn wa cakɛbondasow n'o ye Sotelma Malitel ani Orange Mali nin ye suɲɛni ye wa wala nin de ye sariya ye kulu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan malidenw b'u haju ye cogo ni minɛn minnu la baara ka kɛ ni tilennenya ye bingani kana kɛ suɲɛli kana kɛ damatɛmɛ ko kana se haju ɲɛbaw olu ma a bɛ fɔ o ma ko association des consommateurs ninnu de y'u dama kasi ka nin cakɛbondaso fila wele kiri la nin fɔɲɔgɔnkɔ in o de bɛ association des consommateurs a bɛ fɔ min ma ko Remacotel telefɔni yɛrɛ cakɛbondaso fila ninnu kabili san 2012 ka se bi ma ni association des consommateurs olu de y'u dama kasi k'a yira k'a fɔ min ye Sotelma Malitel ye ani Orange Mali k'olu bɛ nafolo minɛ u bɛ sarali wajibiya ni kɔni ko i bɛ telefɔni ci ni ma farati dɔrɔn a bɛ taa répondeur kan e bɛ wari sara jamana kiribolo min bɛ yen n'o ye cour d'appel damakasi tun donna san 2021 olu de y'u ka jaabi di k'a yira k'a fɔ Sotelma Malitel ani Orange Mali k'u ye nin baara min bɛ wari minɛli min kɛ n'i ye weleli kɛ tuma dɔ la yɛrɛ anw yɛrɛ kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ a ka telefɔni fagalen tɛ koyi nka a bɛ sin ka taa bin segi dɔ kɔnɔ u b'a fɔ k'e ka i ka ci lase o baara min bɛ kɛ nin cakɛbondaso fila fɛ min ye Orange Mali ye u ka miliyari 100 ani miliyari 15 miliyɔn 380 ani miliyɔn 8 ani wa 100 ani wa 80 ani 160 ni dɔrɔmɛ 9 koko sara o ye Orange Mali ta ye min ye Sotelma Malitel ye ko ka miliyari 50 ni miliyari 6 miliyɔn 500 ani miliyɔn 48 wa 100 ani wa 10 ani wa 2 ani 90 ni dɔrɔmɛ 4 yala nafolo in de cayara sawa yala Orange Mali Sotelma Malitel o ma kɛ olu hakili de ye sawa ninnu kɔni ka baarakɛla ninnu u ka sɔrɔnalutɔ fila farala ɲɔgɔn kan u ko kiritigɛra ni kiritigɛ hakɛ min ye wala sariya min ye ko o sariya in tɛ wajibiya ye olu yɛrɛ ka fɔcogo la u ye dantigɛli min kɛ ni baarakɛ bondaso fila n'o ye Orange Mali ni Sotelma Malitel ye u ko olu ɲɛɲini min kɛra jamana kiribulon fɛ n'o ye cour d'appel ye k'u ka nin nafolomugu baden sara olu fɛ ko dalu si tɛ dalu jɔnjɔn si tɛ sariya la min bɛ kiritigɛlaw u b'olu ɲɛɲini cogo la min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kibaru ciri ani kibaru lase cakɛbondasow fɛ Mali sariya kɔnɔ k'a fɔ ko o dalu bɛ wala o sariya bɛ min kan k'a to olu ka ɲɛɲini cogo la wa olu y'a jira k'a fɔ ko o man ka kɛ sariya fɛ f'a ka wuli ka taa cakɛbondaso min sigilen don Mali kɔnɔ yan min bɛ hakɛw sabatili ko fɔ faso ka cakɛbondaso min sigilen don n'u k'a ma ko autorité malienne de régulation des télécommunications sabu telefɔni fɛn o fɛn ye kibaruyaw laseli dabali a fɛɛrɛ kɛcogo n'a minɛw o hakɛ sabatili min bɛ Mali kɔnɔ yan fo ka o ɲininka wa ko o ma ɲininka wa o de ka baara ye nin ye ko kiritigɛlaw ye u bila o nɔ na o de la sa ninnu ka hakɛ ɲini nin baarakɛ bondaso fila n'o ye
Malitel Sotelma ani Orange Mali ni barakelaw ya jira ka fo uluti janai otuma ubuka hakew nyini sharia la no yere manye nunu be barablali ka barablabi fomi mako grebu ko dabali no fera utike chugo ni yambe famiyali ke angu yere la me utuyo kuna fon la sila wele emploi de menacer nous dinama wuli ka anjo ça veut dire que donna taula Orange ni Malitel be se ka dasu no dabuna o yo mo joli ka emploi pavé dinia la je ça fait mo pakede ani kemeru mun ye emploi direct mun be baraka directement no boray c'est 230 000 et quelques mo ba fla ani doni o de ka emploi menacer nous indirectement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très grave. Awala kana muna bi d'abord encore moi quel est le association des consommateurs aye on ne peut pas répondre c'est ça et le village non la MCP par rapport à ça pour réguler les lois. Donc on est rapport depuis 2012 depuis 2012 loi c'est tout récemment, en novembre 2021, à Willa c'est un bilan donc pour Agranda Warsara. Au reste, c'est sur une recommandation. N'a pas une recommandation d'une loi technique. Une recommandation, c'est au Nariade. Mais on a dit ça, la paix, on va finir une strat là. Une strat à Bolocaï, mais ni mais mal à Nini, c'est pas tout fait. Donc, elle va la dire ça, n'est pas qu'à fait. Donc, ni est pas la trame, non, n'est pas pour l'autre, voilà ce qui s'est passé. Donc, pour nous, autorités de la régulation, les deux opérateurs Malitel Orange Mali, Amanga Douaka. Parce que, quand il est chargé, nous dirons, Amanga quand il est chargé, respecté. Donc, nous, on y en a qu'à voir plus tard. Il y a une finalité. Mais ne va pas demander que les autorités de la transition, nous avons demandé de couvrir. À l'occurrence, le président de la transition, Assim Goïta. Devant Nana, on a vu que Aye Koudlan, Aye est un injustice valide. Donc, injustice valide, bien, on a beau injustice de Konana. Ama Nina Taga, on place, pour la injustice d'abord, Orange Barakela, on dit Malitel Barakela. Parce que Orange Malitel, c'est des entreprises, Barakela, on m'a dit que Barakela, Malion de Bako de Barada, et puis on est deux pour la Naka de Chine. Donc, bi, on a voulu que Barakela, ou Chine Barabi. Bi, nema machine na tora machine na chinois bi ama kede kata foka ta ko wari ni for anti sa bosara 170 milliards on peut pas le payer c'est pas payable sinon c'est pour que entreprise pas tout ame baraka to mina ama do pour avoir 1 milliard ama do wadbe obese to mina mais 70 milliards kata kadi ko kelema ama baraka ataba baraka to no kusaka ça c'est aussi de l'enrichissement illicite que nous déplorons en fait je wari ni mo tuba fait gérer. Donc, on une transition au fait. Vous avez la mine pour que tu aies la section avant de venir à vie. La courroie différents types de recommandations. Même par rapport et recommandations de la délicatesse. Na wajibité. Donc, ni à Kadi Jamana mi au bas de la charia bolola, notre avec la wajibité au Jamana kono. Anga Jamana mouké par rapport à la recommandation 204. Donc, on va y aller à wajibidalité en payant. Ou à un écologie, autorité ou société ou journée. Mais ma quelle est au Sarani, autorité Kapumaï, Wacharia, Sara, ou Sara, au manquant. C'était un recommandé dans le dialogue, aller à l'association des retraités. Donc, allez venir à moi, totalement retraité au Panama, comme banque, Kuban de Meni Kelena, parce que vous n'y verrez pas Kelena. En même temps, il y a un Wélila, on y a totalement Barakala Koroye Kabi, avec ma poste télécommunication. Quand la séparation qui est poste créée, quand SNPC créé, ou quoi, qu'a totalement créé. On y a Barakala totalement là, ou qu'a Tachanga la Silima. En la Siranga, mais Parala, ou la 600. Au retraité de Kono,
société de télécommunication barakala kuraw yene ta kan ku ka nyamoi eni hera nani hera dana abenen do ni welela nga bo ngakma membi dongo fo me blatrali min kemboke ne welela kan nabi ajaranye ambe blatrali ke kadi mugoma blatrali ya munye gelaya be noya be ni gelaya nana abenen do mugo ka ke kono kulukile bonan ko kono kele wulika ni be brifo ga kono kulu wulika e bibi ayaw jija awkabe telecom na sotelma ko tola ikatel ko tola mu orange ko tola famo fambe na ko hamna ko do na jira adorabe min na baso na forala ka bonyo bana fana mo shika ala dilte aw tete ka hamna ta sura te ka benkula odma ne ba ni ala ka hera kanye abe bara mina ni ala ka no ba ambela jelen di bara do sinin bara do kada minga mo mi ko do ka pento no même se ka ki tiye bona mba fa ko sambe wo ka ko ton gomi ayo jija aka wo ka ko ton gomi mi na nema be sa tu ma na mo de ani jamani ma ka do bala sallallahu muhammad ipu ka ma facility pour ka be ka ko tadi importance ya ba mi joli joje ya un certain Adama Traoré qui se dit représentant d'une association de consommateurs et de consommateurs. Donc, allez, opérateur Vladimir attaqué justice là en 2012, parce que Ambé répondait facturé Mohou. C'est-à-dire que nous ne savons pas que la nuit est là, comme ni Mohoma. Nous sommes seguis là. Ou bien, mais nous sommes gardien signé. Nous sommes là, comme on est là, le gardien est laminé. Nous sommes là, qui faut aller là. Est-ce que nous sommes gardien Sarao? Nous sommes gardien Sarao. Répondeur prend une machine de mouvement sans câble à Kama. Ni un téléphone appelé, il va t'attirer, le téléphone me sonne chien, tout ça là, répondeur qu'a d'amener. Maintenant, quand il va dire, mais les machines, tu es une machine pour m'amener qu'à machine va amortir. Chorobani Chorobaw, ayi andal makia kapmame, kafoni téléphone welela, abe sonne chien duro, ni ayasro, ko kuma yi chenye wuli baliye, chien duro, au de téléphone tigi wuye. Na ya surko telefoni bi sone shi duru de abi ke beka telefon na ne ba yin au fe au yere ka jabi di ola anga cheka puma tola me e porodi abe entretenu akay na remplacer de mais je saria beko kwa ka na facture mu ye régulateur malikuna u ziroma u ka rapport ko akay na facture communication me damene ni machine kuma damene facturation fana me damene la ale ko non an ga to machine ka ko vous êtes sur le répondeur de X ou Y ni clara mami on a ka de ki ka message là donc ni message là ka facture ni ma bla ki kata mais machine o kuma mun ke few jone bi no amortissement ka mu machine bi amorti o te o fora e chien duli a ko ay ko te mais jugement la ni le sans woro ko fait au jugement que na appel que tout au appel de tomber les plaintes kele ko orange ka 115 milliards sera et soudainement ka 56 milliards sera et anga jega 1 milliard 500 sera tuni ka para oka ale ko kale association de consommateurs aka adira da ya rekle litimati mumba ila ko di adira mbele ko fonda tumati chedi sala ko tala mo be Adama Traoré do mali ko ni enquête de moralité kira ko aka abe ya to atali bla ko ci ta so mali ko on ko ni dinteni donc baro la serola akila ka fo ci korbani musu korbaw ambal make kuma minu fo aw yi family kalawa yere ko ni mani fam min galibe romi yala jamana sharia minu be ne cu telefoni chake bunda so sigi malikono olu dunye munde fo ni wuleli ke na tigite ne jurula yala akanga ta répondeur ka ni dalu jumay ni sira jumay akanga keni ka jiyende wa wala ni wuleli kerai kumi ayre ya fofo chomi ko telefoni be sone shi du ona asunena shi duru otuma nishi akafo chokola ne ya famu chomi ne na sunera shi duru shi worona abita répondeur ka oni mami ndo dondo yala sotelman malitel ulu yo fiyewa akarsa ifne yi wuleli ke shi duru wala nasira shi duru ma shi woro ni ba fe ka chilabla ibe chilabla no fora moye ni ya labla ukore kwa kere ka jiye ni ma labla ebe telefone ra kurushe ga beba do malikono ka fo tisrala
a ye siɲɛ 5 min fɔ ne ye aw ɲininga o la nka ne bɛ maa minnu ɲininga o ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw de yala n'a ye maa wele a bi sonne siɲɛ 5 wa n'a bi sonne siɲɛ 5 a k'a dɔn bita kɔ bita ɲɛ n'a sera siɲɛ 5 ma dɔrɔn a y'a faga n'o tɛ a bɛ taa répondeur kan u ti ɲɛfɔ o de la nin cakɛbondaso ninnu u tun kan ka laseliw de sigi ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ɲɛfɔli caman bi kɛ n'i ye Malitel dayɛlɛ sisan n'i ye weleli kɛ u b'i ɲininka i b'a fɛ a ka fɔ kan jumɛn na o bɛɛ ka ɲi n'i ye kan min fɔ a kɛra bamanankan ye o a kɛra nazarakan ye o a kɛra lɛngilɛkan ye o u b'o ɲini fɛ o ka ɲi ne b'a fɛ ka min ɲininkali kɛ Sotelma baarakɛlaw la ani Malitel baarakɛlaw la yala sariya de ye u yamariya n'i ye weleli kɛ n'i m'a tigi sɔrɔ a ka taa répondeur kan wa a kana taa répondeur kan wa wala olu b'a kɛ wari ɲini de kama fanga ko dɔ fana fɔ ɲɔgɔn ye o cɛ don aw ye Sotelma ni Malitel baarakɛlaw ye aw bi sara n'aw ka hakɛ kan ka lafasa jamanaden bɛɛ kan ka fara aw kan ka lafasali kɛ nka wari bɛ bɔ jɔnni wo nka maliden yɛrɛ damaw don aw fana bɛ se k'a jɔn k'ala fɔ ka fɔ an lamini jamana ninnu ta bɛ taa nin cogo la wa anw lamini jamana a bɛ kɛ nin cogo la wa wala jamana marabaaw de ye nin fereke nin cogo la tan fɛn bɛ se ka bɔ malidenw kun cogo min k'a bɔ u kun de aw ko n'i ye maa sigi ka da la n'o ye da kɔlɔsi n'i nana da kungo o tuma o répondeur y'a dama baarakɛminɛn wɛrɛ de ye min tɛ aw ka baarakɛminɛn dɔ ye wa n ko malidenw minnu bɛ yen n'u bɛ nɛgɛjuru ci aw de bi sara o la minnu nana minɛnw bila minɛnw bi sara o la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ hali Faransi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Orange kɔni ye Faransi ta de aw fɛ o Orange bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan cogo min yala a bɛ Sénégal ten wa a bɛ Côte d'Ivoire ten wa a bɛ Burkina ten wa min bɛ bɔ anw kun anw de ta ka ca n'u ta ye wa olu de ta ka ca n'anw ta ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Orange kɔni an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye Orange nafolo bɛɛ bɛ taa Faransi de n'aw tun wulila k'a fɔ k'aw bɛ kɛlɛ kɛ k'a fɔ Orange bɛ sɔrɔ kɛ sɔrɔ in lahaw ta sɔrɔ de a bɛɛ kana taa kɔ kan dɔ ka di aw ma dɔ ka fara aw ta kan o bɛ kɛlɛ kunbɔ wala ɲangi min kɛra ɲangi in fanga ka bon hali n'a bɛ sariya ne ma fɔ k'a bɛ sariya kɔnɔ dɛ n'a kɛra k'a bɛ sariya kɔnɔ n'a kɛra nin cogo in na tan baarakɛ ko yɛrɛ bɛɛ bi dabila o bɛ faamu sisan ni Ala sɔnna ma aw yɛrɛ ye cakɛbondaso min fɔ n'o de ye hakɛw labolili kibaruya ani kunnafoni lase mina minnu ana cakɛbondaso minnu bɛ Mali kɔnɔ cakɛbondaso min y'olu kɔlɔsili kɛli ye u ka baara kɛ ni jamana sariya ye hadamadenya hakɛ sabatili yala diɲɛ jamana tɔw a bɛ kɛ cogo min na Mali kɔnɔ yala a bɛ kɛ ten o jamana ninnu kɔnɔ wa n'a y'a sɔrɔ ko jamana marabaaw de ye nin ko feere nin cogo la k'a dajiya Faransi la Sotelma Malitel fana feere la o feere la dunanw de ma hali n'aw bɛ baara kɛ ko nin wari in bɛ bɔ an ka cikɛlaw de kun an ka baganmaralaw an fa kɔrɔninw n'an ba kɔrɔninw an bɛ telefɔni minnu san ka d'u ma a wari de bɛ bɔ an kun n'a fɔra ka fɔ wari min bɛ bila u kun u tɛ lasɔrɔli kɛ u ka nafolo bɛ tiɲɛ n'o fana bɛ kɛ o hali ni maa kelen de wulila o la kɛ k'a fɔ k'a b'o kɛlɛ kɛ o yala o man kan wa hali ni maliden kelen de don cɛkɔrɔba ni n'o ye dɔgɔtɔrɔ Adama Traoré nin kɛlɛ in a b'a la a mɛnna dɛ nin tɛ bila kɛlɛ ye dɛ ne kɔni da la fasa nka anw fana bɛ yan jamanadenw de ye ne m'a fɔ ko a ka baarakɛyɔrɔ ka ci dɛ ayi o kɔlɔlɔ ka bon ni fɛn bɛɛ ye nka nafolo min bɛ sɔrɔ aw ka hakɛ y'a la joli ye a joli bɛ taa jamana kɔ kan Faransi bɛ joli sɔrɔ Faransi wari min sɔrɔ anw fɛ yan yala a b'a sɔrɔ jamana tɔw ta bɛ cogo di ne hakili la k'a fɔ nin fana ye aw ka kɛlɛ ye o nka an k'u ka kuma tɔw lamɛn cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin kɔni ye ne ka hakilinata ye ni fili don n'a kɛra fili ye ne yɛrɛ bɛna k'a baro sigi don dɔ k'a fɔ tiɲɛ na ne filila nin yɔrɔ in na nka cakɛbondaso min ka baara ye Sotelma ni Malitel ani kibaruya yɛrɛ bɛ lase cogo minnu na jamana sariya ye min fɔ a ka boli n'o ye n'olu de bi kɔlɔsili kɛ n'a y'a sɔrɔ Sotelma Malitel ye min kɛ ni sariya de don wala sariya tɛ ni bingani de don wala ka jamanadenw k'u ka nafolo ntaraki bolo jagoya e dɔn ko tɛ répondeur la i tɛna faamu ne yɛrɛ tun t'a dɔn ni bi tɛ k'a fɔ a bɛ sonné siɲɛ 5 n'a tɛmɛna siɲɛ 5 de k'a bɛ taa répondeur kan ne tun t'o kalama nka ne Jose kɔni wallahi ne delila ka weleli kɛ hali jaabi yɛrɛ ma di n y'a wele dɔrɔn a sina ka taa répondeur kan ten yala o fana ye sariya ye wa hali bi an ka ninnu ka kumaw lamɛn. ni machine ye kuma daminɛ ka ban machine bɛ amorti
avec Corona, au Luka Avidi, et soudainement, 56 milliards travaillés, et en a 1 milliard 500 sera, qui vous a par Boka. Allez vous parler à l'association de consommateurs. Adran Daya est réglé. L'ultimati, vous voyez la bonne Adran Meloko, pour la Tumati, si elle dit ça, la Pontara, Mohomo Adamandra Rodon, on est enquête de moralité qui rapporte. Akan, avec la Fatale, la Brujita sur Malina. Mais de là à Guerre à là, Abado, autre la Moka et la Bouli, Kapoka 167 milliards d'Akati à l'Emati, Puntala Jutala, et voilà, directive nouveau. Directive unité Organisation internationale de télécommunications Canada du Canada. Ourata en 1988, pour la à 88. Donc, Natara, Natara de Jamanamouni, il veut Sarata à Kaïti, Kadouila, Lwako, Malima Ok, Kélé. Cela directive Mamouka, avec moi appel international. Et puis appel national. Et c'est une recommandation du Acadien, Académique de Kouïké, mais n'a pas fait ma batterie. Mais au-delà de la faute, ça a beaucoup de choses qui a avec lui. Quel est justifié mon corps ou être mon pas est un network indépendant. S'il y a l'intérêt dans le secteur des télécommunications, c'est la MRTP. Autorité de régulation, au Luka Avidi, car pour opérateur, la Lumbuka, tout fait. Mais au lieu de faire qu'un network indépendant dans ça. Et malheureusement, encore, c'est un ancien agent d'harcèlement. Et moi, il y a un directive. Yalma a appliqué le Mali, on n'a pas appliqué. Ou a dit Yalma opérateur de directive appliquée. Sans chercher à savoir d'abord est-ce que la directive même est applicable au Mali ou pas, mais on l'a demandé tout simplement est-ce que la directive est appliquée. Allez au calculer, non, ce n'est pas appliqué. Quand on a tellement là, quand on a allé extrapoler que ça orange. Parce que orange, pourquoi on a donné au Dima? Si on a dit droit au Dima, on a donné au papier, au Masekati, au Loukouta. Maintenant, là, on a dit que la Badia n'est pas Kapoto tellement agent pro, atina tika kunanya jugu ta kanya chama, ou ya chama. Mais kato amenya ka jugu ni pali. Non, avec la question, comment on a tiré le limite? Maintenant, ma faute a été pas parce qu'on ne peut pas imaginer que entreprise qui parle qui a démarré par le pour à ce niveau-là. Il y a un yaki tient quand même soma. Mais quand on parce que la combine entreprise tient, en ce moment là, nous kera olé, parce que à kera quand on est là. An yaki sharia mun ga tin mali sharia mun, o tika ne ko tudu. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni ala sɔnna ma an bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ an k'a lajɛ an k'a segin a kan mun bɛ ninnu ni dɔgɔtɔrɔ Adama Traore ka tɔn cɛ u yɛrɛw ka fɔcogo la ko tɔn y'a kelen de ye n'a ye jaabili sɔrɔ an bɛna ɲininka wa an bɛna baro sigi kɛ jamana yɛrɛ ye cakɛbondaso min sigi k'o ka baara ye kɔlɔsili ye sabu nin cakɛbondaso fila bɛɛ lajɛlen u nana Mali kɔnɔ yan u kan ka taa Mali ka dabada de ma Sotelma Malitel kɔni tun ye Mali ta ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o Sotelma Malitel an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi o fana dira tɔnɔbɔba dɔw ma nka min ye Orange ye kɛnyɛrɛ ye cakɛbondaso dɔ tun dayɛlɛla yan ko Icatel o Icatel laban o de feerela o feerela Senegal ma ni ma fili ni fili don b'a la tile Senegal fana laban o de y'o feere France ma o taara feere Orange de ma fɛn kelen kɔni ye tiɲɛ ye ni nafolo bɛɛ bɛ bɔ malidenw de kun an ka cikɛlaw an ka mɔnikɛlaw an ka bagangɛnnaw an ka julaw hali an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba minnu sigilen don so n'u denw bɛ jamana kɔnɔ u denw bɛ jamana kɔ kan olu de bɛ telefɔniw ɲini k'a di u ka maakɔrɔw ma u bɛ se k'u lasɔrɔ ka baro kɛ diɲɛ taama man nɔgɔ ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw caman bɛ yen hali n'i ye 1000 kɛ u ka telefɔni la tuma dɔ la tile kelen wala tile 3 bɛɛ bi jeni u bɛ weleli kɛ dɔrɔn u t'u wele b'a sɔrɔ wa a bɛ tigɛ u kun n'o bi bɛn wala n'o ti bɛn n'o ye sariya ye wala n'o tɛ sariya ye n'a y'a sɔrɔ bɛ kɛ diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ ne kɔni u ye hakɛ minnu fɔ kunnafoni lasilaw weleli min kɛ baarakɛla ninnu ka cakɛbondaso 2 baarakɛlaw ye min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka segin a kan an k'a lamɛn société kɔnɔ syndicat 2 ni 3 bɛ yɔrɔ dɔw la donc an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan mun na parce que mɔgɔ kelen dɔ de wulilen don ko ale association des consommateurs ka opérateur ninnu attaqué tribunal la depuis 2012 a ko bɛ sen na siɲɛ caman tribunal y'a a débouté jugement kɛra a ka fɛn nkalontigiya mais AMRTP n'o ye autorité de régulation o fana sera ma o fana y'a ka avis di k'a fɔ opérateur b'u jɔ fɛ attaque kun ye mun ye ko munna an bɛ répondeur facturé client kun
or wari de donna reporter la machine do pour que ka barake nya ko kuma kono ni mo mun tara jo ka dala ka da ko ni mo ma kuma fa be sig mais ni gardien be no ijabi e bi ka ci defo donc gardien te sarawa répondeur bi na po utugo de sinon ni appel ke téléphone de sonner chien duru sana ka ta répondeur ka na ka di ba tige te répondeur mo mais actuellement ko répondeur mo no kuma dam ni machine ni bara dam ni o machine ni tiende abe entretien ni mo ko de sara pour la machine ni maintenir mais e ko o kana facturer andu ta glanti dans ma fou a bɛna gɛlɛya min se an ma o ye k'an ka baara de tiɲɛ baarakɛla mɔgɔw joli n'i ye emploi direct ta k'a lajɛ mɔgɔ dama bɛ baara la directement ni orange b'u sara o ye mɔgɔ 1000 ani 400 ani dɔɔni. an kɔni wulilen don c'est à dire an b'a fɔ aw ɲɛna bi devant la presse an ka outil de combat ye an ka baarakɛminɛnw de an b'a fɛ an ka jula ka segin an ma. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye telefɔni ni malitel tɛ min bolo i b'a sɔrɔ ko orange de b'o bolo tuma dɔ la a fila bɛɛ bɛ dɔw bolo ne yɛrɛ kɔni jose a fila bɛɛ bɛ n bolo. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ye seereya minnu sɔrɔ fɔlɔ olu ye nin ye aw minnu bɛ mali dugubaw kɔnɔ a kɛra bamakɔ yan ye o a kɛra fanga cɛsiriduguw ye o kayi kulukɔrɔ sikaso segu mɔpti gawo tombouctou kidal minaka aw sigilen don yɔrɔ o yɔrɔ nin kuma minnu fɔra ni a y'a sɔrɔ ka fɔ tiɲɛ don ni ye weleli kɛ a bɛ wele jaabi n'o ye ni ye mɔgɔ tɔgɔ wele dɔrɔn k'a ka nimero gosi dɔrɔn a bɛ sonné siɲɛ 5 de wala a bɛ sonné siɲɛ joli yala a tɛ sonné de wa ninnu y'a jira k'a fɔ k'a bɛ sonné siɲɛ 5 n'o sen jɛlen don n'o bolo jɛlen don anw bɛ aw ka jaabi de kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni jose tuma dɔ la n b'a wele dɔrɔn a bɛ taa répondeur kan o ka ca n'o ye tiɲɛ ye wala n'o tɛ tiɲɛ ye an bɛ aw ka jaabi kɔnɔ a filanan ye fɛn min ye an ye cakɛbondaso min ka baara ye ka kiimaw sabati sabu telefɔni bɛ cɛkɔrɔbaw aw minnu ni anw bolo anw de bɛ ninnu ka puce ta k'a don an ka telefɔni kɔnɔ an bɛ weleli kɛ minnu n'olu ta ye pucew ye olu de ye cakɛbondaso ninnu ye Sotelma, Malitel ani Orange Mali yala sariya ye min fɔ k'a kan ka sonné siɲɛ 5 yala olu b'a bɔ a sira fɛ wa yala u t'a bɔ a sira fɛ wa aw minnu ye téléphonetigiw ye aw de b'o dɔn wa nin cakɛbondaso min n'ale bɛ hakɛ laboli wala a bɛ hakɛ sabati anw téléphonetigiw ani téléphone cakɛbondasow ni ɲɔgɔn cɛ anw kɔni y'a ka kuma bayɛlɛma bamanankan na komi laseli in bɛ kɛ bamanankan de la nka n'a kɔni ye lamɛnli kɛ n'o ye a ɲɛmɔgɔba ye n'a ma se a ka kumaw yɛlɛma cogo la wala an filila a ka kumaw yɛlɛma cogo la wala a hakili la k'a fɔ kuma minnu yɛlɛmana an fɛ a y'a fɔ nazarakan na an y'a yɛlɛma bamanankan na k'o tɛ tiɲɛ ye o ko a bɛ se k'an wele an ka nɛgɛjuru sira o ye 76 06 60 66 n'an tilala laseli in na sisan n'a ko ko ale y'a fɔ cogo min k'an m'a fɔ ten k'a k'an wele an bɛ taa fɛ yen sisan n'an tilala laseli in na dɔrɔn an bɛ taa fɛ yen a b'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ an ye. Je pense que ces préoccupations sont légitimes. Ne hakili la k'a fɔ nin haminako ninnu a kɛ kun bɛ. À date, les comptes des opérateurs sont saisis. Nin ko ninnu kun kan nin cakɛbondaso 2 ninnu na kɔni. Le tribunal. U ka ɲɔgɔn sama fo kiri la kɔni. Donc, ils sont venus nous voir. U nana anw en tant que régulateur. Anw minnu ye hakɛ sabatili ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Changer avec nous ce que nous pensons et dire les actions qu'ils comptent mener les jours à venir. Donc, c'est un peu l'essentiel de leur visite, en tout cas chez le régulateur aujourd'hui, à cette date. Oui, obligatoirement. Nous, de toute façon, sur le dossier, on a travaillé indirectement avec. Nous ni ɲɔgɔn cɛ nin ko la an kɔni da donna la hali ni an tun tɛ a kotigi ye. Les opérateurs, surtout les DG. Baarakɛla ninnu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka ɲɛmɔgɔbaw. À chaque fois quand ils ont eu besoin de nous. Tuma o tuma n'u haju bɛ anw na. En matière d'information. Kibaruya ɲinini na an y'an fɛla f'u ye. Sur ce plan. O sira kɔni kan. Étant gardien du secteur. Anw de y'a ko kɔlɔsilikɛlaw ye. Quand on est régulateur.
anw minnu ye u ni ɲɔgɔn cɛ kiti hakɛw sabatilikɛbaw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min kɔni ye nin kiriko ye kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ a bɛ fɔ o ma ko le pélican ye fɛn min fɔ a ko kiri tigɛra tensa a dajiya maliden minnu ni telefɔni bɛ u bolo n'olu bɛ sotelma malitel u bɛ u ka puce ta ka kibaruya sɔrɔ ka bɔ u somɔgɔw yɔrɔ ani ka kibaruya lase u somɔgɔw ma o malidenw k'u ye wasa sɔrɔ nin kɔni tɛ ko ye ko min n'a bɛ kɛ laada la sabu maa yɛrɛ bɛ se ka fɔ nin ye siɲɛ fɔlɔ de kiritigɛbaw ka ɲangini kɛ ka ɲɛsin cakɛbondasow ma minnu yɛrɛ tɛ faso ta ye tun a bɛ fɔ minnu ma ko multinational malidenw ka hakɛ ɲini kulu min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko réseau malien de consommateurs de téléphonie mobile ko ani association libre des consommateurs maliens olu faralen don ɲɔgɔn kan ka forobakulu dɔ sigi n'a bɛ fɔ ma ko regroupement de la société civile du Mali olu y'a jira k'a fɔ nin ye tamasiyɛn de ye tamasiyɛn min b'a jira k'a fɔ Mali tɔɲɔni bɛna dabila Mali kɔnɔ sabu nin ko ninnu bɛ olu fɛ nin kɛlɛ in bɛ sen na kabini san 2011 a ko tun bɛ kiritigɛbaw bolo o ko a kɛra i n'a fɔ malidenw kɔni u bɛ diɲɛ sago de la maa o maa ni nana Mali kɔnɔ yan i b'i ka wari ɲini damatɛmɛ i b'i ka tɔɲɔni boli malidenw kan i b'u ka hakɛw minɛ nin ko in ma nɔgɔya a bɛ daminɛ don min a fɔra k'a fɔ ninnu ye setigiw ye maa si tɛ se ka hakɛ sɔrɔ u kan n'a fɔra k'a fɔ kiritigɛlaw olu jɔr'u jɔyɔrɔ la k'a jira k'a fɔ Mali den minnu bɛ yen ni telefɔni b'u bolo cikɛlaw baganmaralaw mɔnnikɛlaw sannifeerekɛbaw n'o ye julaw ye hali maliden gansan minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ni telefɔni ye yala nin ko min bɛ kɛ Mali la a bɛ kɛ diɲɛ jamana wɛrɛ jumɛn fɛ dɔgɔtɔrɔ Adama Traoré ko ale ye ninnu ka kulu ɲɛmɔgɔ ye ko nin ko nisɔndiya bonyana ale yɔrɔ kosɛbɛ k'a ko nin ma deli ka kɛ koyi wa a ma deli k'a ye koyi ko maa bɛ se k'i jigi da Mali kiritigɛbaw kan a yɛrɛ ka fɔcogo la malidenw minnu u t'u ko yɔrɔ n'u ja yɔrɔ dɔn u t'a dɔn u b'u jigi sɛmɛ maa minnu na yala ni ko y'i sɔrɔ e bɛ t'i jigi sɛmɛ kiri la wa ko nin bɛɛ lajɛlen wasara fantan n'a dɔn k'a fɔ ale ka hakɛ o bɛ matarafa Mali kɔnɔ kiri tun tɛ tigɛ ka jɛya Mali kɔnɔ fantan tun dongo tɛ kiri la ko nka ko maa bɛ se ka limaniya k'a fɔ sariya kɛra jamanadenw ta ye a bɛ sigi jamanaden minnu tɔgɔ la an tɛ maliden dɔw an t'a lajɛ n'an sera k'u sɔrɔ yala kuma minnu bɛ fɔ sabu kulu min ka baara ye hakɛ sabatili ye ale kɔni y'i sinsin yɔrɔ min kan a ko tiɲɛ don k'a fɔ n'i bɛ weleli kɛ na a ma kɛ i dongo ye n'a tigi tɛ lasɔrɔ o tuma n'i b'a fɛ ka ci lase i bɛ ci lase ko nɛgɛjuru in a bɛ sonne siɲɛ 5 de ko siɲɛ 5 in de la a bɛ taa répondeur kan sariya y'o de fɔ yala o bɛ kɛ wa yala o tɛ kɛ wa an t'a lajɛ n'an sera ka mɔgɔ damadama sɔrɔ bisimila. Allo e ye mun fɔ? K'a fɔ n'i ye mɔgɔ wele. Ko n téléphone sonnait fo ko a bɛ taa répondeur la. Awɔ. Mais e dama tɛ dɛ. Ko n'i ye mɔgɔ wele n'a ka téléphone fagalen don a bɛ taa répondeur la i bɛ crédit tigɛ fana. Awɔ. A bɛ hakili to o ye fana a b'o fɔ ka fara kan. N b'a fɔ ka fara kan i ka kuma bɛ lase inchallah i ni ce. Ok an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ se ma. Amina rabi. Mais i bɛ ka mɔgɔ sugu dɔ dɛ i bɛ ka mɔgɔ sugu dɔ vraiment. Awɔ. Inchallah ala k'an bɛɛ se ma. Amina rabi. Traoré ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Amina rabi. An cɛ. Aw b'an cɛ. Jose Traoré don. Traoré. An b'a. Ça va. An ko tun bɛ i ka émission lamɛn sɔgɔmada in na. Awɔ. Réseau mɔgɔw ninnu ka kuma ne mɔna ne yɛrɛ de kun don a waati kosɛbɛ u bɛ ka kuma minnu fɔ i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na. Awɔ. A tiɲɛ ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Awɔ. K'a fɔ n'i ye weleli kɛ a bɛ sɔn ne siɲɛ 5 kɔni o ye waati kelen de. Awɔ. Wala mais a dɔw la i y'a fɔ cogo min i b'a a fɛn dɔrɔn a bɛ taa répondeur la waati kɛ. Awɔ. Wala. O ka ɲi komi jamana in sera yɔrɔ dɔ la. An kana sigi ka kow ye ten. Awɔ. Mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la kuma fɔlɔ min fɔra ko mɔgɔ si t'a nɔfɛ. Jama dun i mana kɛ maa sugu o sugu ye n'i bɛ foroba kɛlɛ la
Awɔ. Hali ni ta tigi dɔn n'a y'i kan bɔ i y'a ka maa de. Awɔ. A yɛrɛ y'i ka maa ye. Awɔ. O kibaruya ɲini de don i y'a faamuya i ni ce. Namba i ka kuma bɛ lase ni Ala sɔnna. Inshallah n ce. Namba. Musokɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tun y'a jira u la k'a fɔ an ka jamana sɔrɔdasiw u bɛ ka kɛlɛmasaya farida diɲɛ don o don u bɛ setigiya u ka setigiya jamana dugu minnu ani yɔrɔ minnu tun minɛlen don o yɔrɔ ninnu ni tubabuw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko jihadistiw wala terroristiw minnu ko u ka kɛlɛ kun ye a silamɛya ka wajibiya ka karaba an ka jamana kɔnɔ n'o o dɔw ye marifa ta tubabuw b'a f'u ma ko papalikɛlaw dansago wale kɛbagaw Mali soldasiw diɲɛ don o don u bɛ ninnu ka dagaw de ci o kɛlɛmasaya fari min bɛ ka da Mali soldasiw fɛ a sabu ɲuman ye kabili an ka jamana y'i bolo di Rusilama Rusila soldasiw u ka dɛmɛ kɛra sabu ye daga caman bɛ n'o daga ninnu tun sigilen don an ka jamanadenw da la u sigiyɔrɔ la an ka dugu sigida fitininw na i n'a fɔ Farabugu ale bɛ ɲɔnɔ fɛ Marebugu u bɛ jini fɛ kibaruya dɔw bɛ ka lase k'a fɔ ko diinɛ marifatigiw tunturu dagaw sigilen minnu kɛ ninnu da la ko Mali soldasiw tuma dɔ la an ka jamana donsow fana k'olu bɛ ka setigiya sɔrɔ ninnu kan bi kosɛbɛ sɛbɛn min kɔni ye nin ɲɛfɔ ko seere le témoin a ko ninnu u tun kɛn bɛ ka daga min sigi Mali da la an ka dugu caman bɛ nin dugu ninnu u tun kɛn bɛ ka t'u ka dagaw sigi kɛlɛ ninnu da la ko Mali soldasiw ye ninnu ka kɛlɛminɛn caman minɛ kunnafoni jɔnjɔn dɔw sɔrɔla hali min ye bolifɛnw ye marafaw o dɔ fana minɛna Tombouctou sira la ka tɛmɛ Ɲafunke fɛ ko Mali kɛlɛbolo u n'u jɛɲɔgɔn kura ninnu n'o ye Rusiw ye a kɛra sabu ye papalikɛla ninnu yɛrɛw bolila koyi a kɛra i n'a fɔ siran kɔni falenna n'a tun y'a sɔrɔ kɔrɔlen u tun bɛ taa bin Mali soldasiw kan u ka dagaw la sɔrɔdasikanw kɔnɔ ko a kɛra i n'a fɔ tile banna Faransi sɔrɔdasiw nani min kɛra an fɛ yan san 2000 ni san 13 mɔɔw tun hakili bɛ u kelen min na o ko nka ko ninnu tunnen don koyi a kɛra i n'a fɔ n'i ye situlu bila tile la a bɛ yele cogo min an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na Mali soldasi minnu taara an ka jamana ka furuba laseli bon ORTM olu sera ka sɔrɔdasi ninnu ɲininka u ye kuma minnu fɔ nanzarakan na karamɔgɔkɛ a lajɛ n'an sera ka bayɛlɛma bamanankan na bisimila. Nous avons trouvé sur place des populations très enthousiastes. An selen yan waati min an y'a ye k'a fɔ jamanadenw u nin ko in bɛɛ n'u ma kɛr'u hakili ye a y'u nisɔndiya a y'u wasa kosɛbɛ. De la présence des militaires. K'a ye k'a fɔ ko Mali soldasiw bɛ olu ka yɔrɔ la. Assure ces populations qui les aident au quotidien dans les travaux de subsistance. Nous avons trouvé aussi nos efforts. Balo min dunina ka taa d'u ma cɛsiri na an y'a ye fana k'a fɔ cɛsiri minnu. Que ce peuple sera le remercier. A b'an barikada k'an fo k'an waleɲuman dɔn. An balimaw nin tun ye colonel Daje Dambele ye. Cogo min na an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an yɛrɛ k'a lajɛ dɛ ka weleli kɛ Farabugu kibaruya minnu fɔra komi anw ta ye laada ye. Bisimila karamɔgɔ. A bɛ cogo di? Jose Traoré don. Traoré. Anba. Ça va? Ne tun b'a fɛ ka ɲininkali jɔnjɔn k'i la. Bisimila. Yala aw ka Farabugu in labilara pewu wa? A ma labila pewu. A bɛ cogo di? Voilà. Kuma min kɔni b'a kɔnɔ n'an bɛ se k'o lakale. Awɔ. Mobili yɛrɛ ni Farabugu yɛrɛ dugu kɔnɔna cɛ ka boli ka don kalo 7 b'a bɔ. Ma faamu. Mobili kun ti don Farabugu a bɛ kalo 7 bɔ. Awɔ. Don o kɔni mobiliw taara ni suma dɔ ye ka taa di Farawukaw ma. Awɔ. I y'a faamu wa? E yɛrɛ bɛ Farabugu wa e bɛ dɔgɔ firi de? Ne filɛ dɔgɔ firi ne ni Farawukaw ka taa filɛ kuma na sisan. N'aw sera yen a bɛ mɛn? Ko Itali bɛ mɛn wa? Ayi ne Itali ti mɛn. Yala n'i taara Farabugu n bɛ se k'i wele n k'i wele waati jumɛn? Bi kɔni tɛ hali sini tɛ.
Bon. Et nous croyons qu'il y a une amie de fille de la main. Ah ouais. Il faut faire beaucoup de labla, le cobe tu vois des mois malabla. Ah malabla. Ou bien bara de rap, non. Ah ouais. Il y a ni parabu ni choix qui est bara de quelqu'un, la parabu malabla pour la barrage même que cravo comme on va faire un propre la tigre de so. Sur la sous de baralai wa maoro. Sur la sous de baralai. Barala ka boisho la kana parabu franjera sur la sous de baralai. Ah ouais. Go mais c'est parabu folo. Ma c'est parabu folo. Oh yala sisan aka baloko nya anye kiboriya me ka fo balo donna ka ta farabugu chedo wa farabugu balo tara sura shufe galontala atara ino kuna singo ulape awo 8h30 watu donai awo ya fama dimashido 8h30 dona awo utara sira wɛrɛ fɛ mun ni suwala sira ti kelen ye ka taa suma de di mɔgɔw ma ka segin ɲɔn tɛ farabugu ma labila a ma labila nka e yɛrɛ bɛ dɔgɔ firi ne bɛ dɔgɔ firi e bɛ dɔgɔ firi ne de y'a bɛɛ ɲɛnabɔba ye yan nɔ Abdulkarimu Kulibali i y'a de numéro b'i bolo i b'a bɛɛ kalama n b'a bɛɛ kalama voilà merci nka dɔgɔ firi fana lakanalen don sisan wa dɔgɔ firi bɛ komi o cogo kelen ka bɔ yan ka taa Jabali mɔgɔw bɛ taama sira fɛ mɔgɔw bɛ taama sisan fɔlɔ la o tun tɛ taama ali gɛlɛ an tun bɛ taama sabu surasiw de an ka donso de tun bɛ taa mobilitigiw de bila sira Jabali awɔ dugu jɛ o dugu jɛ wa ali bi an b'o kelen la aw b'o kelen na hali sɔgɔ min na an ka donso taara mobiliw bila Jabali ka segin nkalon t'o la fiyewu nka min a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma jihadisi u man kan ka suma ye wa u ka fara yen hali bi u man kan suma yɛrɛ an fɛ yan bi an bɛ don min na dɔɔnin kabini surasiw kɔni donna kungo kɔnɔ u man kan sumana nka n'i taara furabugu sa n'aw ye kibaruya min sɔrɔ an b'i wele o tɛ voilà n y'a faamu e tɔgɔ ye di ne tɔgɔ ye Abdulkarimu Kulibali Abdulkarimu Kulibali e ka jɔda ye mun ye farabugu ni dɔgɔ firi cɛ awɔ ne y'u ka kumada de ye sabu baara minnu bɛ ka kɛ yan nɔ komi anw de tun bɛ cikɛ yɔrɔ la anw wulila ka na yɛlɛma yan nɔ u ka fɛn fɛn bɛ yan nɔ n'a ka kan ka ɲɛnabɔ a kalifa caman de bɛ ne ka bolo kan yan ne de b'a ɲɛnabɔ a ni ce voilà merci cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali bi faamuya ɲini bolo ma an baara ɲɔgɔn dɔw fana sera ka farabugukaw sɔrɔ an tɛ olu fana ka sariya lamɛn. Ne tɔgɔ Abdulayi Kulibali ne bɛ n wele ko farabugu duduba. Nin waati in na ne bɛ farabugu ne bɛ an ka dudu pɔsiba yɛrɛ de la nin waati in na. Kalo 5 an ka balo de stoppelen bɛ Jabali surasikan kɔnɔ. U kuma se ka na mobiliw la fiyewu. Dimanche dɔw kɔni Ala y'an dɛmɛ. Asimi n'a ka jamakulu n'o ye Mali surasiw ye. U ye an ka doni ninnu de sécurité ka bɔ Jabali ka taa munumunu tɔfɔbali fɛ ka na n'a ye an fɛ farabugu ya kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna. U nana farabugu ya 18h moins waati ka na doni ninnu d'an ma farabugu dugu kɔnɔ. O de nisɔndiya kɔn bɛ mɔgɔ min na n'a y'aw ka balo sɔrɔ. Mobili 6 de chargera ka na. Gouvernement ye dɛmɛ min ka mobili 2 falen don la. Mobili 4 o ye dugu yɛrɛ ke sanni olu de ye. O bilalen mobili kɔnɔ kalo 5 dɔw kalo 5 dɔw kalo 4. O nana mɔgɔw nisɔndiyara n'o de ye. Denmisɛnw ni musow bɔra k'i girin n'o de ye. K'a yɛrɛ ka fɔ alhamdulillah an b'Ala fo k'a barikada balo sɔrɔla. Mais o ni farabugu labilala o tɛ kelen ye. Baara kɔni na ka an fɛ yan fɔlɔ. Mɔgɔ tɛ se ka bɔ plus de 200 mètres n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn u bɛ mugu ci la. Sura yɛrɛ ne yɛrɛ ka brigade mɔgɔw u ko lumière yɛrɛ min tun bɛ kɔfɛ foyi ma bɔ a la hali. N'a fɔra ko farabugu labilala est ce que a bɛ faamuya. Balo kɔni nana duguma sira fɛ kalo 7 balo tɛ se ka na duguma sira fɛ. Balo kɔni nana duguma sira fɛ dimanche don. An bɛ Ala fo k'a barikada o de la an b'o nisɔndiya de la. O ni farabugu labilala o tɛ kelen ye farabugu mɛ labila fɔlɔ. U girinna ni ko ye u m'a faamuya u m'a ɲɛɲini. Mɔgɔw nisɔndiyara ko balo nana u y'o de filmer denmisɛnw y'o filmer o n'an ka finitigilaka dɔ k'ale bɛ ɲɛmɔgɔw bɛ k'a ɲininka wala n'a sɔrɔ u sera ko k'a filmer ka dugumɔgɔw jira u la dugumɔgɔw bɛ position min na o min filmer na u bɛ mɔgɔw ɲininka k'ala nisɔndiyara balo nalen an nisɔndiyara u y'o min ta k'o bila u k'u ɲɛmɔgɔw ma dɛ minnu m'a faamuya u m'a ɲɛɲini u taara yɛlɛma k'a k'u hakilila de ye an b'a fɔ olu kɔni farabugu kɔni ye balo sɔrɔ nka olu bɛ ka kuma min fɔ vraiment kuma in a ma balo mɔgɔ n'i ma ɲɛ i bɛ kuma o kuma fɔ a ɲɛɲini k'a minɛ a sun kɔrɔ o ka fisa i ka taa kuma fɔ
kuma min n'a ni tiɲɛ mɛn kan an kɔni bɛ min fɔ u ka fara kuma lankolon fɔra n'i ma ɲɛ i bɛ kuma o kuma lakali a minɛ kumatigi da a k'a lakali o de kɛ fisa hɔrɔn yɛrɛ t'i ka nkalontigɛ ye ka taa kuma fɔ i hɔrɔnda la kuma min n'a ni tiɲɛ tɛ kelen ye o ye maloko de ye n'i bɛ kuma o kuma lakali a fɔ ne yɛrɛ y'a mɛn a tigiw da i yɛrɛ ta nin kɔni kalo tɛ se ka fɔ o la o e ni ne yɛrɛ ye donsoba ye an bɛ ka kuma farabugu yan ne sigilen filɛ farabugu n ka donso siège kɔnɔ n ka donsodenw bɛ n kɛrɛfɛ olu tulo bɛ na kan na o tulo bɛ e kɛ kumakan na i yɛrɛ ta in kɔni tɛ kɛ kalo in dɔ ma an kɔni bɛ min ɲini malidenw fɛ u ka sabali u ka ne kuma lakali kuma min ni tiɲɛ tɛ kelen ye n'an ma ɲɛ an bɛ kuma o kuma fɔ an k'a minɛ a tigiw da o de ka di anw ye an b'an ka finitigilakaw fo k'u wale ɲuman dɔn hali bi u k'u cɛsiri u bɛ baara minɛ u k'u cɛsiri u ko baara la ala k'u dɛmɛ u bɛ baara min an bɛ k'a kibaruya mɛn koyi an bɛ dugawu de k'u ye u ye yɔrɔ tɔw furan k'u jɛ cogo ala k'u ɲuman n'an fɛ u k'an ta furan k'a jɛ komi ten. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba nin tun ye farabugu donsokuntigi ye an cɛ ɲɔgɔn min bɛ yen ale sera ka farabugu donsokuntigi sɔrɔ n'o ye abdulayi kulubali ye ale yɛrɛ fana ye lasilikɛla ye nka o tɛna wasa kɛ yala jamanadenw ka danama sigilen minnu bɛ yen n'o ye yɛrɛmara sigida kuntigiw ye olu yɛrɛ ka hakilinata ye farabugu labilali ye wa a labilara wa a ma labila wa an k'o fana ka jaabi lamɛn. ne ye Sumana Kulubali ye ka bɔ Dɔgɔfiri commune kɔnɔ ne ye Dɔgɔfiri maire ka primaire adjoint ye k'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na kɛrɛnkɛrɛn an ka faraɲɔgɔnfanga ɲɛmɔgɔ Asimu ani gouvernement bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn ni dimanche ye an ka cɛfini tabaw o donna ni balo dɔ ye Farabugu n'i y'a lajɛ balo in bɔra Dɔgɔfiri mairie yɛrɛ magasin de kɔnɔ an ka siraso fɛ ka taa n'a ye Jabali kan kɔnɔ a b'i kan kɔnɔ ani san cɛ dɔ bɔra la ka taa sanfɛ sira fɛ balo yɛrɛ bɛ taa don min na tɔni 30 jate kun dɔ bɔra la ka taa sira wɛrɛw fɛ ala ye kunde latigɛ pour que an ka cɛfini tabaw u bɛ se ka don n'a ye Farabugu cogo min na an ye laɲini k'a mɛnna pour que cɛfini tabaw bɛ se ka taa Farabugu duguma sira fɛ mais n'i ye Farabugu duguma sira ta k'a lajɛ a bɛ sira damadɔ bɔ mais u donna sira kelen de fɛ o taara ni sira mun ye sira wɛrɛw bɛ yen mun ni o tɛ kelen ye ka sanga ni u ye kunkan cayara kunun ni bi cɛ mun b'a jira k'a fɔ ko Farabugu ka libéré la ni libération tɛ kelen ye an bɛ nisɔndiyalen kɔni don ka kunun ko fɔ bi k'a fɔ ko balo donna Farabugu duguma sira fɛ mais k'a fɔ ko Farabugu libéré la ni libération tɛ kelen ye balo mɛnna ka taa Farabugu a sanfɛ siraw fɛ Haut Conseil nana négociation kɛ waati min na 2021 kɔnɔna na o waati fana balo caman taara Farabugu o ni libération yɛrɛ totale o tɛ kelen ye bɛɛ bɛ kan k'i ta fɔ kunun ni san cɛ k'a fɔ ko Farabugu ka libéré la n'an y'a kɛ libération ye dɔrɔn a bɛ kɛ sababu kɛ gɛlɛya lase anw ma balo kɔni donna mais cɛfini tabaw bɛ baara la u donna don cogo min na ka sanga ni u ye an b'a dɔn tɛna bɔ n'u ma yɔrɔ in fɔ an lajɛ donc bɛɛ lajɛlen ka sumaya kunnafoniya dili fɛ ka kunnafoniya kɛ n'i ye mun mɛn fiɲɛ na dɔrɔn donc i bɛ caman fara o kan o man ɲi kunnafoni ko la i bɛ mun kalama dɔrɔn i k'o réalité fɔ i ka dan ye an b'a kalama kɔni donna ni balo ye. kumakan laban na bi e bɛ mun fɔ hali bi maliden bɛɛ ye nin kana kunnafoniw di ka maaw caw k'a sɔrɔ tiɲɛ kuma to ye e bɛ mun fɔ bɛɛ ye o la. hali bi ladilikan de don k'a ɲɛsin population parce que bɛɛ ti kunnafoniya diba ye aw ka kunnafoniw ye kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnlenw ye n'o tɛ journalistes de ka ca minnu t'a ta sun kɔrɔ 13h waati dɔ ye ne wele k'a fɔ k'a bɛ réseaux sociaux sanfɛ journal yɛrɛ bɔlen don a la k'a fɔ k'u y'a minɛ maire da k'a fɔ ko Farabugu kɔni k'a libéré la total a journal yɛrɛ bɔra Bamakɔ kama bon n'i ye nin lajɛ i mun kalama dɔrɔn kuma ka dan ye kunnafoniya jugu a bɛ tiɲɛni kɛ kunnafoniya ɲuman a bɛ ɲɛni kɛ donc n'an ye kunnafoniya sɔrɔ dɔrɔn a ka jɛ k'a ta sun kɔrɔ ko kɛra ka dan yɔrɔ min na kɛ kuma ka dan ye an b'o ladilikan de fɔ population bɛɛ ye n'i y'a dɔn i tɛ se kunnafoniya réalité di dɔrɔn fo i ka dɔ fara a kan donc i sen bɔ a la.